سلامة عنا هبلنا فتوات تخطاتلت جز تيفين لو مزبلنا يوم علتاو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نمكتها لكم بمعدام نشانلنا حدش تزخونكم سبسكرايب نمدباتنا دما لايك نشيرن بمقبار بيت سبخ تخونن نعدمنا نابك عند زيناتات زعلت كنسقر أب قداي دانشا أب مونغو مكلخال سراويت إثيوبيان نبعلو زبعتك زيلو زتوعن حيل بزقات أما قوانتي حدا العلوية مرارحة زبعتك زا كامزة قتله تحبيرو عدما ساعات نزلو حنطي سرقة زوسدت والكسب أب تحت قطر كمزو علت بوليس كتما شرندا سلاسة قليزو زكايد زلو هاجراو قبائي مخكر وكلنا هزبية بلون كبل بيرو قدايات كوميونيكيشن تقراي نقليزو أب كل لمحراز تحلالخن زي رجوع كنتات تتا أبزر رأيلو زلوان منجست تكلل أبل علواي محاور تتا لو تكم زجبره أفليتو حبرة أفريقيا أبيدا تاونات حيلتات وزان ممسرات تمعراراي منجستن ودك جيرو زبلون خالوتن زعباتات تزعلت يوم حزنا بزرزروم عدما ساعات نزلو حنطي سرقة نزوسدت والكسب أب تحت قطر كم زوعلة بوليس كتما شرندا سلاسة قليزو ويزارو عدي تقايز تبهالت وغن علت شعاتن حاسة خلت شحن عسر شمونتن ناب علت شمونتن حاسة أبزو قحليتي أب حفشاو هوسبيتال سحل شرندا سلاسة بزتقبرلن حكمنا وحاجز بسلام كقلاقلا خيلانين يخون بربوز حكيت عنها علت شمونتن حاسة خلت شحن عسر شمونتن عمتمرت ساعات عسر تخلتنا ينقو حنتو الكسب نتن حراس ودخ اختبا يوخم تصيلا بمتلال نتحنطي حزاتو تسوي رايا تاول الكسب كاب قطري اتو هوسبيتال كتوصكلا نعرسا حراس بممثال كم زخونه تفليطلو ازي حبريتا زبطحو بوليس كتما شرندا سلاسه بزغبرو سطومون زتواددن كتتل اتا تطرطاريت مسز سرقتو حنطي او وردا تحتاي قرارو طابيا حفتم قشت ጮማይ ابتعت قصصر كم زوعلت اتحبابار مصراي جبن بوليستا كتما مكتل انسبكتر ابراها اريا قليصم بوليستا كتما نزغبرو زي تحلل صعر زنادو اكايد سراح حفشاو هوسبيتال سحل شرندا سلاسه ايت ارمياس قعش بوغنم اتو هوسبيتال كابت كال جبار سناي سحل چاريتي بزتغبرلو حجز دحننت كاميرا بيلو نتخيد متلالن سرقن بقليلو ككتاتلون كبصحون كم زخاله حبيرم ولادن زتركبا ويزورو صعدي صقاي بقدان بقليلو تتاليلن ودن بمسانن اب كبيد قهن شاقلتن طحلن كون تنبرا زملكتهم اكلات بزغبر وربرب ودن كرخبا بمقالن حقوست كم زخونا بمغلاص ولادن كركب نزغبرو اكلات امسغينن بولنتار ايتو ازهبت تطرطاريت دما قدم كبل اربعه غزي طنس كم زوردان كاب زلوا بهغ ولاد بمبغاس نت تكبار كفصم كم زخالتن بمحبار بتزفصمتو تكبار طعسا كم استسمعا تزاريبا تا تطرطاريت اب تحت قصصر وعلا وانينا بحقير كم زلو دما نمفلاط تخايلو زكايد زلو هاجراو قبائي مخكر وكلنا هزبية بلون كبل بيرو قدات كوميونيكيشن تقراي نقليزو ات بيرون 204.4 راديو اف ام مغلا ابزهابو حبريتا ات بمخكر كوميشن استسيما اي حقا منقستاو قجلة نتا هاجر نابمول اتفاقات زمرح تكبار انافت اميركا بكبل وسيوخ حبيرو اب كوميشن هاجراو مخكر يساتفو كاب زلو ودبات حادث غنى ديمقراسياو بارتي تقراي تديبا بوغنو ات زكايد زلو مسرح هاجراو زتا إثيوبيا حدش بوليتيكاو بحلن متحجازن معرف زخفته تاريخاو أقاطعم كبل قليزو تديبا نحست شعات خلتشحن 10 شمونتن عمتمرت أبزوطو مقلتي حزب تግራይ كم كل إثيوبياوي حاو أبز هاجراو مسرح معرض دمصن مسلن هاليون كزتي لعل تبقسو بموساد جنبار قدم ترى تጻዊትዩ إلولو حمله شمونته خلتشحن 10 شمونتن عمتمرت جميرو أبز قصل زلو قبائي هاجراو مخكر 10 ተውድባት ዝርከብዎም አስታት 300 ደቂ ትግራይ ሳተፉ ከም ዘለው ዋላ ኳንተ ተሓበረ ይካየድ ዘሎ ሃገራዊ ጉባኤ ምክክር ውክልና ህዝብ የብሉን ክብል ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ገሊጽሎ በተመሳሳሊ ዜና አብን እቲ ዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ ምክክር በይናዊ ውሳነታት ዝዓረፎን በተደጋጋሚ መዋቅራዊ ጥሕሰሳት ዝተፈጸመሉን ክብል ምኽሳሱ ዝዝከር ኮይኑ እቲ ኮሚሽን ግና ነቲ ዝቀረበ ክሲ ነጽግዎ እዩ
ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተሓላለኸን ዘይርጉእን ኩነታት ጸጥታ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ እቲ ክልል ኣብ ላዕለዋይ መሓውር ጸጥታ ለውጢ ከም ዝገበረ ኣፍሊጡ። ሓላፊ መምርሒ ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ኮሚሽነር ጀነራል ዶክተር ዘላለም መንግስቴ ካብ ስልጣኖም ዝተልዓሉ ኮይኖም ሌተናል ጀነራል ጥጋቡ ይልማ ዝተባሃለ መኮንን ሰራዊት ሓድሽ ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኮይኑ ከም ዝተሸመ ውሽጣዊ ምንጭታት ኣረጋጊጾም። እቶም ካብ ስልጣኖም ዝተኣለዩ ኮሚሽነር ጀነራል ዶክተር ዘላለም መንግስቴ ቅድሚ ዓመት ማለት እውን 19 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ኣዛዝ ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ኮይኖም ተመዚዞም ነይሮም። ቅድሚ ናብ መሓወር ጸጥታ ክልል ኣምሓራ ምጽምባሮም ኣብ ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ላዕለወት ኣመራርሓ ኮይኖም ይሰርሑ ምንባሮም ተሓቢሩሎ። ብኻልእ ወገን ሓድሽ ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ኮይኖም ዝተሸሙ ሌተናል ጀነራል ጥጋቡ ሓላፊ ክፍሊ ጥዕና ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮይኖም ንነዊሕ እዋን ከም ዘገልገሉ ይፍለጥ። ብተወሳኺ ኣብ ወታደራዊ ዲፕሎማስን ስርሒታትን ኣህጉራዊ ትእዛዝ ተመክሮ ዘለዎም ጀነራል ኮይኖም ብፍላይ ከም ኣዛዚ ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ሶማልያ ማለት እውን ኣሚሶም ብምዃን ዓለም ለኸ ልምዲ ዘለዎም ጀነራል ምዃኖም ተሓቢሩሎ። እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተገብረ ለውጢ ሽሞት ዓርሱ ዝኾነ ዕሙቕ ዝበለ ፖለቲካውን ወታደራውን ትሕዝቶታት ከም ዘለዎ ተሓቢሩ። ካብ ስሩዕ ዋና ኣዛዚ ፖሊስን ኮሚሽን እቲ ክልል ብላዕለዋይ ጀነራል ሰራዊት ማለት እውን ሌተናል ጀነራል ጥጋቡ ምስግጋር ኣብቲ ክልል ዘሎ ምፍራስ ጸጥታ ንምቁጻርን ሓይሊ ፖሊስ ትክልል ምስቲ ወታደራዊ መሓውር ዝያዳን ምትእሳርን ብወታደራዊ ስትራቴጂ ኣቢሉ ንምምራሕ ዝዓለመ መንግስታዊ ስጉምቲ ምዃኑ ድማ ተንተንቲ ጉዳያት ጸጥታ ይእምቱ። ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኢደ እታውነት ሓይልታት ወፃእን ምምስራት ተማዕራራይን መንግስትን ውድቂ ገይሩ። ቤት ምክሪ ሰላምን ድሕነትን ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ናይ ውሽጣዊ ጉዳያት ሱዳን ሓድነትን ሉዓላውነትን ኣመልኪቱ ዘዳኽሙ ተመዓዳደውቲ ኣካላት ወይ መንግስታት ዝግበሩ ኩሎም ጻዕርታት ውድቂ ከም ዝገበሮም ኣፍሊጡ። እዚ ቅዋም ዕላዊ ዝተገብረ ኣቦ ወንበር ሉዓላዊ ቤት ምክሪ ሽግግር መንግስቲ ሱዳን ዓብድልፈታሕ አልቡርሃን ብኣልጀርያዊ ዲፕሎማት መሐመድ ካሊድ ዝተመርሐ ቤት ምክሪ ሰላምን ድሕንነትን ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ካርቱም ኣብ ዝርከብ ቤተ መንግስቲ እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ዘካየድዎ ዝርርብ ምዃኑ ተሓቢሩሎ። ኣብ ወንበር እቲ ቤት ምክሪ መሐመድ ካሊድ ነቲ ዝርርብ ዕውት ዘተክብሉ ዝገለጽዎ ኮይኖም ኣብ ሰላም ድሕንነትን ምርግጋዕን ሱዳን ኣብ ዝብሉ ዝርዝር ጉዳያት ከም ዝመኸሩ ሓቢሮም። ናይ ኢደ እታውነት ሓይልታት ወጻኢ ነቲ ሕዚ ዘሎ ጎንፂ ዘጋድድ እዩ ዝበሉ እቶም ኣብ ወንበር ነዚ ጉዳይ ድማ ቤት ምክሪ ኣጥቢቑ ከም ዝኹንኖ ወሲኾም ገሊጾም። ሓድነትን ሉዓላውነትን ሱዳን ናብ ሓደጋ ዘእትዉ ሓይልታት ወይ መንግስታት ንምጥያሽ ዝግበሩ ጻዕርታት እቲ ቤት ምክሪ ከም ዘይቅበሎም እቶም ኣብ ወንበር ወሲኾም ገሊጾም። ኣብ ሱዳን ዘላቂ ሰላም ክመጽእ ዝኽእል ብዝርርብ ሃገራዊ ዕርቅን ድሌታት ህዝቢ ሱዳን ከማልእ ዝኽእል ፖለቲካዊ ስምምዕነት ምስ ዝብጻሕ ጥራሕ እዩ ክብሉ እቶም ኣብ ወንበር ተዛሪቦም። ብተወሳኺ ምስ ጻዕርታት ሰላም ተታሒዙ ዘለው ስጉምትታት ምስ መንግስቲ ሱዳን ከይዲ ስራሕቲ ምጅማሩ ከም ዝድግፍዎ ዝገለጹ መሐመድ ካሊድ ንትካላት መንግስቲ ስራሕ ክጅምራ ንዘይጋታት እቲ ሃገር ኣድላይ ኣገልግሎትን ምቕራብ ዘኽእል ወሳኒ ስጉምቲ ምዃኑ ገሊጾም። መንግስቲ እቲ ሃገርን ፖለቲካዊ ውድባትን ከይዲ እቲ ሽግግር ዝሐሸ ኣሳታፊ ክገብሩን ናጻን ፍትሓውን ዝኾነ መረጻ ክምስረት ዝገብር መንግስታዊ ስርዓትን ኣብ ሃገራዊ መረዳእን መሰረት ገይሮም ንኽሰርሑ እቶም ኣብ ወንበር ኣተሓሳሲቦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ካሚል ኢድሪስ ንጉጅለ ልኡኻት እቲ ቤት ምክሪ ከም ዝሓበርዎ ድማ ኣብ መንጎ ሱዳናውያን ዝግበር ዝርርብ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝጅመር ገሊጾም። ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ማለት እውን RSFን ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2023 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ዝተወልዐ ኩናት ሕድሕድ ሕዚ እውን እናቐጸለ እንትኾን ከም ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ኣሃዛዊ ግምት መሰረት ህይወት ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ሰባት ህይወት ዝበልዐ ኮይኑ ኣስታት 13 ሚልዮን ዝኣኽሉ ሰባት ድማ ካብ ቤት መረበቶም ከም ዝተመዛበሉ ይሕብር። ሓደ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዘብዒ ተከዘ ተቐቲሉ። ኣብ ጉዳይ ዳንሻ ኣብ መንጎ ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያን ንባዕሉ ዘብዒ ተከዘ ኢሉ ዝጽውዕን ሓይልን ብዘጋጠመ ጎንፂ ሓደ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዘብዒ ተከዘ ከም ዝተቐተለ ተሓቢሩ። መበገሲ ናይቲ ጎንፂ ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ ዋላ እኳ እንተዘይሃለወ ኣብ መንጎ ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያን ንባዕሎም ዘብዒ ተከዘ ኢሎም ዝጽውዑ ዕጡቓትን ዘይምቅድዳው ይርአ ከም ዘሎ ምንጭታትና ገሊጾም። እቲ ብደመቀ ዘውዱ ዝምራሕን ንባዕሉ ዘብዒ ተከዘ ኢሉ
ዘይጽውዕን ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘስካሕክሕ ግፍዒ ዝፍጽም ዘሎን ካብ ቤት መረበቶም ዘመዛበለን ሓይሊ ኮይኑ ፈጻሚ ልኡኽቶ ብልጽግና ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ምዕራብ ትግራይ ታሪኽ ይቕረ ዘይብሎም ግፍዕታት ዝፈጸመ ጉጅለ ሽፍታ እዩ። ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ወራሪ ሓይሊ ዝጸንት ዘሎ ንጹህ ህዝብናን ሲቪል ሰርቫንትን ብኣልማሚት ናብቲ ናይ ሰራዊት ስልጠና ከኣቲ ብምግባርን ምስ TDF ክታኸሱ ብምግባርን ድሕረት ዘይተርፍ ዝኸውን ዘሎ ዓወት TDF እውን ኣብ መንጎ ተጋሩ ዘሎ ምትፍናን ክቕጽል ምስራሕን ዝብሉ ሽርሕታት እናፈሓሰ ይርከብ። ህዝቢ ትግራይ ንሰላም ዘለዎ ድሌትን ቁርጸኝነትን ብተግባር ዘመስከረ ህዝቢ እዩ። ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ሙሉእ ኣብ ከቢድ መከራን ክባን ኮይኑ ንሰላም ክብል ከቢድ ዋጋ ከፊሉን ዓብይ ናይ ትዕግስቲ ኣብነት ኣርአዩን እዩ። ይኹን እምበር እቲ ናይ ውግእን ጥፍኣትን መበገሲ ዝኾነ ስርዓት ብልጽግና እንተለኣኽቱን ነቲ ግዳይ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይን መሪሕነቱን ደለይቲ ውግእ ኢሎም ክኸሱን ከለው ዘገርም እዩ። ብኣንጻሩ ግን ስርዓት ብልጽግና ነቲ ውዕሊ ተገዝአ ኮይኑ ብሓይሊ ወሪሩ ካብ ዝሓዞን ንክልል ኣምሓራን ከም ሕርጓቶ ንዘረከቦ ላዕላዊ መሬት ትግራይ ዝኾነ ምዕራብ ትግራይን ጸለምትን ክምልስ ይትረፍ ብሽም ዘብዕ ተከዘ ዘሰልጠኖም ዘይሕጋውያን ዕጡቓትን ሸፋቱን ኣስፊሩሉ ይርከብ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎም ዝበልናዮም ሓደሽትን ኣገደስትን ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ሓደሽትን ኣገደስትን ሓበሬታታት ክሳብ እንራኸብ ንቻነልና ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ሁኑ።